देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को प्रोफेसर शहबाज अब्बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैर वफियत से हैं? एक ऐसी परी जो इंतहा की खूबसूरत होगी, जिसका नाम है मनहिल परी। ये जब हाजिर होती है अपने गुरु को शोहरत देती है, इज़्ज़त देती है, दौलत देती है, गोल्ड देती है, आयाशी करवाती है और यही कहती है, आका हुक्म कीजिए क्या चाहिए, आका हुक्म कीजिए क्या चाहिए। क्योंकि प्रोफेसर शहबाज अब्बास जब भी हाजिर होता है हज़ारों सबूतों के साथ हाजिर होता है। प्रोफेसर शहबाज अब्बास का नाम एक मियार है। प्रोफेसर शहबाज अब्बास जब भी हाजिर होता है ताकत वाला अमल, पावरफुल अमल और गिफ्ट ही देता है। और लाखों लोगों को हाजिरियाँ मिल रही हैं और लाखों लोग हमसे फैज़ हासिल कर रहे हैं और गरीब हमसे फैज़ हासिल कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो आता है वो खाली नहीं जाता, हमारे दर से जो आता है वो खाली नहीं जाता। और हमारे पास जो आता है, हमारे आस्थाने पर जो आता है और यही कहता है कि प्रोफेसर साहब हम तो लुट गए, हमारा कुछ नहीं बचा, हाय हाय हाय। ये एक ऐसी मनहिल परी है, इसके हाथ में मोमबत्ती होगी, इसके हाथ में चिराग होगा जो जलता होगा और यही कहेगी, आका बादशाह जैसे ये चिराग जल रहा है मैं भी आपको ऐसे जला दूंगी, यानी कि मैं आपकी ऐसी तकदीर बना दूंगी। आपका नाम होगा, आपका नाम रोशन हो जाएगा और आपका मोहल्ले वाले, आपके दुश्मन, आपके रिश्तेदार यही कहेंगे, कल को इसके पास कुछ नहीं था, कल तो ये ज़ीरो था, आज ये हीरो कैसे बना है। उनको ये नहीं पता इसके सर पर प्रोफेसर शहबाज अब्बास का हाथ है। क्योंकि प्रोफेसर शहबाज अब्बास बातों का शहंशाह नहीं, इल्मात और तलिस्मात का शहंशाह है। हाय हाय हाय। और मुझे आपके अक्सर तोहफे तवाइफ हासिल होते रहते हैं, कभी TCS से, कभी डाक खाने से। यही मुझे आपकी अदा अच्छी लगती है। अक्सर दोस्त हमें चीज़ें भेजते हैं, अक्सर दोस्त TCS के ज़रिए, डाक खाने के ज़रिए हमें चीज़ें भेजते हैं और हमें वसूल हो जाती हैं। ये एक ऐसी मनहिल परी है, दिल तो करता है इंसान इसे देखता रहे, दिल तो करता है आंखें बंद हो के इसे इंसान देखता रहे। और आते ही यही कहती है, मैं आपको इज़्ज़त दूंगी, मैं आपको शोहरत दूंगी, मैं आपको दौलत दूंगी, मैं आपको अयाशी दूंगी। क्योंकि ये एक ऐसी मनहिल परी है और यही कहती है, हुक्म कीजिए शहंशाह मलका, हुक्म कीजिए आपको क्या चाहिए। ये एक ऐसी मनहिल परी है, जब इंसान इसे देखता है देखने की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, माथे पे बल आ जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? इसका एक दीदार करने से पहले इंसान बेहोश हो जाता है। ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, जब इंसान इसे देखता है बस देखता ही रहता है। हाय हाय हाय। इसको हाजिर करने के लिए, ताबे करने के लिए एक छोटा सा नक्श है, एक छोटा सा सिफली टोटका है। आपने एक कोरा चिराग लेना है,
کوڑا چراغ لے کے آپ نے اس میں تیل آئل نہیں ڈالنا، اس چراغ میں آپ نے الو کا خون بھر دینا ہے چراغ میں بھر کے آپ نے یہ تویز اپنے بتی بنا لینی ہے، بتی بنا کے اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھنا ہے، پیٹھ کے پیچھے رکھ کے آپ نے کمرے کا بلف یعنی کہ روشنی بند کر دینی ہے، حصار کھینچنا ہے، حصار کھینچ کے آپ نے اسے جلا دینا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا، پیچھے چراغ روشن ہوتا جائے گا، جیسے ہی روشن ہو جائے گا منہل پری آپ کے سامنے ہوگی، آپ سے پوچھے گی آپ نے میرے نام کا نقش چلایا، حکم کیجئے آقا، حکم کیجئے بادشاہ، آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ نے پروفیسر شہباز عباس کا عمل کیا ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے کہنا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے نشانی طلب کرو، نشانی میں یہ نگ دے گی جو کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ رکھ لینا ہے آپ نے، یہ نقش آپ نے رکھ لینا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی کہ میرے پاس منہل پری ہے، کہ میرے پاس پری حاضر ہو چکی ہے، تسخیر ہو چکی ہے، کوئی دوست احباب کو کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اسے قوانین پوچھیں، آنے جانے کے راستے پوچھیں، وہ کون سا کام کرتی ہے، آتے ہی یہی کہے گی کہ لائٹ کو آپ نے روشن نہیں کرنا، وہ آپ کے اپنے کپڑے اتارے گی، اپنے بھی کپڑے اتارے گی، اور سارے کپڑے اتار کے منہل پری خوبصورت انداز سے اپنی شرم گاہ میں آپ کا نفس ڈالے گی، نفس ڈالتے ہی آپ کو کہے گی حکم کیجیے آپ کا کیا کام ہے، سیکس کے دوران اپنی سے اپنا کام بتانا ہے، جیسے ہی کام بتائیں گے سیکس سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا، ہائے ہائے ہائے، اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے ہم سے کروا سکتے ہیں، جو کہ ہمارا نمبر ہے 03,000 848487